মিয়া 2 ভোটার আইপিএফটি, হানিফ মিয়া 4 ভোটার আইপিএফটি, কাল্লা মিয়া 2 ভোটার আইপিএফটি। সিনা তিনি বেলায় কত জয়নি প্রোগ্রাম সিনে লক্ষ্মীপুর সুন্তিনি মাখা ফ্যামিলি কাউ 25 एबा 25 ভোটার কান 95 एबा 95 ভোটার। पूर्व अंक बीसीओ कालीनगर 25 फैमिली 195 voters sin tipramo-thani banarom haike borok pai sumaibo tangkha bwskangni salo sini data tribal je demand bubagrani ukulugo tongai phan krak thai rui jesak pointa sini tipralen eba data tribalen mayasak borok sini logi choba khai thanai bwskang salogo amte haike da banar rog ye phlaine nog nugui dong tabu sala tibrano sini tipramo-thani eba bubagrani logi rena hanai bono yak by yak rui phan krak khai keplai khaine hanai sin tiprasa do phan joto mukurang no tipramoda hai joining khai banaro bhayo যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার যেটা নর চাইতামনি খাইতামনি সাম খাইতামনি বন্ধে হাই সামু সেবেলে তিনি অর ইয়াপেলে দ যত্ন হামবাই চিনি তিপ্রামো খানে আদং নং কখাই আং আইপিএফটি খাইতङ गाय दिने तो जयन न बागै फाइमाने दानि बागै हिमबा सिनि सरन डक्टर आं सालता प्रेसिडेंट हिसाबै दङ ताबो एक्स प्रेसिडेंट नखा गाय तै सीएससी आं काइसे मेम्बार तै एमसीसी बो दङ दिने आं सिनि सरन डक्टरनि पक मासाजिनाय सिनर आईपीएफटी नि जे आदं दंनाय रक आंनो दागिरुबै दखायै जों हाइके दं पुजुलिया छिमबो बगरा जखन सालतानि बागै जरा रेडि किसा बनो जरा ना बागै जों बनो दिनै बंगलगि मा फाइका आं बागै जों आईपीएफटी तो ताबो खाइनो दं को बर जारा खाइनो तो खाइ दंलायखो किन्तु आंखाय आन बखाखाय आं जरा ना बागै छिमबो बगरा जरा ना बागै आं दिनो जागा बस्ति मांगबाय কোন পটনি বাগै या कुन आं पटनि नांगिया आं कुन लिडारशिप नांगिया आं हाइनो जरा ना बागै मा फाइका आमबाय তিনি অর যে বানার রম ফাইমেন বসে বুদার তিনি অর থাকে 25 ফ্যামিলি 95 ভোটার বব বদল নি আইপিএফটি বদল কসাক বদল বিজেপি বদল নেই আইপিএফটি নি বসে বুদার থাকে অর আবো আইপিএফটি বিজেপি সিপিএম নি সেপারেট কোন ব্রেকআপ করি হাইপানো আর যত বিজেপি আইপিএফটি সিপিএম या करे ग्रेटर टिप्रालेन नो नाहरे बुबाग्रानि चबानो क्राक खाननि बागै बरकतिनि टिप्रामो थावो जुगदान खायखा बेलाय बेलायखौ बरंनो आं हामबाय माया फरो एवं ताई बुसकाङोबो गोबां जागाबो आमति खैनो टिप्रासारो गुबैनो जों टिप्रासा फियक जांनि बागै दाबो दले दले पाले टिप्रामो थावो जयन खायदों आईपीएफटी नि के कोनो आदं न कर जॉइन रखा आईपीएफटी नि जे विभागीय कमिटी तंगनि सदर उत्तर विभागीय कमिटी नि मोटामोटी मो आमचेगा तंगाय रक बंगनि मैक्सिमाम ऑफिस बिआरआर रक किने जुगदान खायो